महान को धन्यवाद दो जे वर्ष मास सब शेष ही आसूची आम शेष मसरे वर्ष पहुँचीचु डिसेम्बर मास आ किछि दिन गले आम से जीशुकर पुण्य जन्म स्थिति को पालन करवा समस्ते सारा पृथ्वी पालन करे केते खुशीर विषय जे आम त्राणकर्ता जन्मी आ सुसमाचार प्रथमे मेषपाड़क मान पहुँची से दूत स्वर्गीय दूत मान जाई कहिथिले जे जने त्राणकर्ता तुम निमंते जन्म ग्रहण कर केते खुशी होते सांगे सांगे से सुसमाचार जो पाइले जे जने त्राणकर्ता जन्मी से इच्छा करथिले तांको देखिया पाई। बाइबल रे आम अनेक विषय जीशु जन्म विषय देखुचे बहुत विभिन्न जगार प्रभु दास दास मान लिखी बहुत गुड़े प्रभुंर जन्म हवा पूर्वर पुरातन नियम लेखा अर्थात परमेश्वर आगुरी यह प्रकाश करते दास मान द्वारा जे सी जगत को आसवे मनुष्यर परित्राण कर्ता रूपे। इठा मैं देखा जदि द्वितीय पितर 1:19 देखा द्वितीय पितर 1:19 एथिरे भावगणी आम निकटर अधिक दृढ़ होती तुम्हें माने ताहा अंधकारमय स्थान रे प्रज्वलित होता प्रदीप सदृश मन करी राति पाहांता न हेबा पर्यंत और तुम मान हृदय रे प्रभाती तारा उदित न हेबा पर्यंत ताहा प्रति मनोयोग कले भल हम। एठी गोटे प्रदीप स्वरूप एठी गोटे तारा विषय कहुछि आज वाक्य होछि द शाइनिंग स्टार प्रभाती तारा द शाइनिंग स्टार आम देखुचु जो भोर ही आसे जो गोटे तारा देखा जाए ताकू प्रभाती तारा कहते आ से प्रभाती तारा होचनी निजे जीशु ख्रीस्ट जोटा आम वाक्य पाऊचु प्रकाशित 22:16 पदरे लिखाई प्रकाशित 22:16 पद आम्भे जीशु मंडली मान निमंते तुम्भ मान निकटरे यही समस्त साक्ष्य देवा पाई ये समस्त साक्ष्य देवा पाई आंभर दूत को प्रेरण करुछु आंभे दाऊदंक मूल और वंशज से उज्जवल प्रभाती तारा केते सुंदर कहउचे आमे दाऊदंक वंश से उज्जवल प्रभाती तारा जीशु ख्रीस्ट निजे ही से प्रभाती तारा आम देखुछु वाक्य लेखाउची यही प्रभाती तारा शाइनिंग स्टार जाको कहा जाउची सीटा जेपर्यंत तुम भितरे लिखाई तुम्हें जेपर्यंत ता तुम हृदय उदित न होइछि सेथिपई तुम्हें मनोयोग कर ए वाक्य लिखाई देखुचु ए पुरातन रे प्रेरित माने से भाववाणी को दृढ़तार सहित से पुरातन नियम भाववाणी को एठी आहुरी अधिक सुनिश्चित सहित दृढ़ता सहित व्याख्या करथिले कौन कहिथिले देखु प्रकृत पुरातन नियम आम देखु कृष्ण जन्मर उत्पत्ति विषय लिखाई पुरातन नियम जदि आम देखा जिसा 7 आउ जिसा 9:6 ये पढ़ा ताहले देखिबा पुरातन नियम जीशुकर जन्म विषय आगुरु कहुए एबे जे कहला ताहा नुहे जिसा देखा आम से पुरातन नियम जिसा देखा 9 कारण जिसा 9:6 लिखाई कारण आम निमंते एक बालक जन्मी अच्छा आम्भ मान एक पुत्र दत्त हो स्कंदर कर्तृत्वर भार थुआजिव पुणी ताहांक नाम आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अनंतकालीन पिता शांति राजा हम एटा सब पुरातन काल कहुई जीशु ख्रीस्ट आसवे नाम हम से कौ स्थान जन्म हे ता मिखार आम देखुचे सेमती मिखार से कथा लिखाई से गोटे कथा पुरातन नियम जेते भविष्यवाणी जीशु विषय आगुरु हो सारी आम देखा मिखार से कथा लिखा 5:2 पदरे मिखार मात्र हे बेथलीम इप्रथा मात्र हे बेथलीम उप्रथा जिहुदार सहस्र गणन मध्य क्षुद्र जे तुम्बे तुम्भ मध्य इस्राएल शासन करता है निमंते आंभ उद्देश्य एक व्यक्ति उत्पन्न हे पुरातन कालू अनादि कालू ताहांकर उत्पत्ति
ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସେ ସାଇନିଂ ଷ୍ଟାର, ଯିଏକି ଜଗତକୁ ଆସୁଥିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 1:23 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ନୂତନ ନିୟମର ବାକ୍ୟ, ଯୋଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଇଥିଲା, ତାହା ନୂତନ ନିୟମରେ ସଫଳ ହେଲା। କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଲେଖିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଷ୍କୃତ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ତାହିଁରେ କିଛି ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପରି ନିଜର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ଉଲ୍ଲେଖ କରିନଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ସେ ବାକ୍ୟର ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କୁହାହେଇଥିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାହା କରିଥିଲେ। ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛାରୁ ଏ ଭାବବାଣୀ ହେଇନି, ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇନି। ଏ ଭାବବାଣୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଷ୍କୃତ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦାସମାନେ ଚାଳିତ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ାକ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଭାବବାଣୀ ବିଷୟରେ, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭାତି ତାରା ବିଷୟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ହବ। କେତେବେଳେ ଯାହା ତୁମ ହୃଦୟରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମି ନାହାନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେଲେ ଭଲ ହବ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଜି ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗା ନଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଜଗତକୁ, ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଗୋରୁ କୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ିକି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ତାକି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଜି ଆମମାନେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆଜି ଯଦି ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କର ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମମାନେ ଏଠି ଅଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବା ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କଥା କୁହାହେଇନି, ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଳନାରେ ଏ ବାକ୍ୟ କୁହା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଷ୍କୃତ ବାକ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟ ବା ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଏଇଟା କିପରି ହବ ମରିୟମ ପଚାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କୁ, ସେ କହିଲେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେନି, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ବୁଝିବାର କଠିନ ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା କିପରି ତାଙ୍କର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଆଉ କାରଣ ସେ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମକୁ ଆବେରିବେ ଏବଂ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସିଲେ, ସେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ଆସିଲେ। ପ୍ରଭାତି ତାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କର। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଚିତ୍ରକୁ ମନେ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ହୃଦୟରେ ରଖି ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ଜଗତରେ ସେ ପ୍ରଭାତି ତାରା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ସେ ପ୍ରଭାତି ତାରା ଆମ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନର ଅନ୍ଧକାରର ଛାୟା ପଡ଼ିଛି, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ଜ୍ୟୋତିକୁ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ଧକାର ଭ୍ରମଣ କଲେ ସେମାନେ ମହା ଆଲୁଅ ଦେଖିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ରୂପ ଦେଶରେ ବାସ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୀପ୍ତି ଉଦିତ ହୋଇଛି। ସେଇ ଦୀପ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଜଗତକୁ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅନ୍ଧକାରବାସୀ ଲୋକେ ମହାଆଲୋକ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଅଞ୍ଚଳ ଛାୟାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ଉଦିତ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ଆଲୋକ
ज्योति स्वरूप ही आसुथिले से आलोक जगत रे प्रकाशित होला। एठी लिखा है जे से ही ज्योति अंधकार रे जोहन 1 रो जदि 5 पद देखिबा से ही ज्योति अंधकार जाजल्यमान होई आसुची आ अंधकार ता ग्रहण करी नाही। तापर आमन जदि देखिबा जे 9 आ 10 पद से 1 रो जोहन 1 रो 9 10 पद ए लिखा है जे सत्य ज्योति प्रत्येक मनुष्य को आलोक प्रदान कर से जगत को आसुथिले से जगत थिले और जगत ताहांक द्वारा सृष्टि होला तथापि जगत ताहांकु चिन्हिला नाही। 11 पदर कहउछन से अपना राज्य को आसले तथापि ताहांक निज लोक मान तां ग्रहण कलानी। आमान देखुछ एठी से ज्योति जगत को आसिले काहे कि ना अंधकार जो मान अछथि जो माने एपर्यंत ईश्वर को निकट को फेरी नांदी जो माने ईश्वर को से प्रेम को से मान जानी पारि नांदी जो प्रेम जोटा कि प्रभु प्रकाश कले कारण आमे माने एमती पापर पढ़ीलु आमको प्रेम कहीं देखे नथिले ईश्वर आम पई से जगत छाड़ी के आसिले ताकि आम मान को से स्वर्ग छाड़ी के आसिले ताकि जगत रे आम मान को पाखे से प्रेम प्रकाश करिया को सेति बाइबल कहूँ प्रथम जौन 1:19 से प्रथम प्रेम कर आम मैंने प्रेम कलु से आम को एते प्रेम कले जे से बाइबल जोहन 3:16 रे कहूँ ईश्वर जगत को एमंत प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दे जे कहीं विश्वास कर से अनंत जीवन पाए। आज से प्रभाती तारा आम मान जगत को आसिले से पाहांतार उज्ज्वलमय तारा अंधकार बासिक आलोक स्वरूप हो आसिले। आज प्रभु चाहती आम हृदय जन्म ग्रहण कर से गुहाल कुंडा आम हृदय ही अच्छी आ प्रभाती तारा आम मान निकट को जमी आसवे से हृदय जमी आम स्थान दबा से आसु आम मैंने परमेश्वर को निकटवर्ती हो ए बड़ दिन नुआ वर्ष आम समस्त आनंददायक हो आम मैंने परस्पर को प्रेम कर आग को बढ़ू से प्रत्येक पिला प्रार्थना करुच्ची बड़ दिन नुआ वर्ष समस्ते ईश्वर से सुंदर विषय गुड़िक पाई जमती प्रभुंकर पवित्र आत्मा द्वारा चालित ईश्वर को से सुंदर विषय गुड़िक जानी से प्रभाती तारा विषय जानी आ ईश्वर पाखक आसवे अंधकारमय जे जाजल्य मान जगत को आसिले आम निजस्व करूँ अन्य माने जो मैंने अंधकार अच्छा आम जमी से आलोकर दर्शन कर आज आसु आम समस्त एकत्रित परमेश्वर निकट निज निज को समर्पण करूँ ये आनंद शांति आ सुंदर विषय गुड़िक प्रभु जीशु आम मान रखी से बड़ दिन नुआ वर्ष आम आनंददायक ये बड़ दिन आम अतिशय आनंददायक आमे आनंद करने संगे संगे अन्य मानक आणिकी सहभागिता रखा से माने आम सहित मिलित भाव आनंद करें आसु आम समस्ते प्रभु निकट प्रार्थना करें। धन्यवाद दिए प्रभु मंगलमय परमेश्वर तुम्हें केते सुंदर वाक्य कहवा साहाय्य कल हुए तो अनेक विषय मान भूल हो जाऊँ मात्र परमेश्वर तुम्हें हमको प्रेम कल प्रथम से तुम्हें जगत को आस तुम्हें से शाइनिंग स्टार प्रभु तुम्हें आम को से आलोकर दर्शन करने आज जगत समस्त विषय आम को रक्षा करने तुम्हें परित्राणकर्ता रूपे जगत को आसिल प्रभु से आम धन्यवाद दौचु अंधकार आलोक मध्य को तुम्हें आणिल बोली धन्यवाद दौचे प्रभु आम अन्य मान से आलोकर पथ देखी पार से साहाय्य कर से दिन से गुहाल कुंड को से मेषपालक मैंने गले से महाआलोकर दर्शन कले से अनेक से तुमको जापर प्रभु से तुम्हें चर्च बोली धन्यवाद दे प्रत्येक पिला तुम्हें साहाय्य कर यीशु नाम मांगिली आमेन। यीशु